official na pig turnover sa recipient o beneficiary ang proyekto nga dakulang kapkinabangan sa mga namamanuan kan Buhi Camarines Sur kasabay naman kan ginibong ceremonial turnover kan Project Lawa asin binhi sa Barangay Santa Justina asin Barangay San Rafael sa nasabing banwaan. At Project Lawa o Local Adaptation to Water Access asin ang binhi o Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for Impoverished an initiative project sa irarom kan Risk Resiliency Program asin sa paagi naman kan Cash for Training and Work Approach kan Department of Social Welfare and Development DSWD. Sa pagkikipagtabangan naman ini kan local government unit kan Buhi sa paagi ni Mayor Ray Lacoste, Municipal Social Welfare and Development Office, pati naman kan Municipal Agriculture Office. Katayuan pa man kan proyektong ini na makatabang para sa water and food security. Piglalauman na dagmang na mga residentes gikan sa duwang barangay na ini ang mabibiyayaan kan sabi ng proyekto.